Danas ćemo pripremati paprikaš ili punjene paprike sa krompirom. Evo da uberemo paprike. Stavit ćemo više boja da budu lijepe šarene. I prvo ću da vas pozdravim. Znači, dobro mi došli na moj kanal. Nadam se da će vam se svidjeti i ovaj recept kao i prethodni. I hvala vam na ogromnim komentarima i ogromnoj podršci na mojim videima. Evo, danas sam odlučila pripremiti jedan paprikaš ili dolmu punjene paprike sa krompirom, onako na jedan starinski način. Ogulit ćemo, znači, krompir. Pa ovo se sprema jednostavno i brzo. Kada smo ogulili krompir, oprala sam ga, sad ćemo ga narendati na rende. Znači, onako, možete ga nasići na kockice, ali na rende bude nekako ukusnije kada se ispeče, bude ljepše. Očistit ćemo paprikama sredinu ili ovo sjeme. Ovo sam vam već pokazala, ovu moju kako je ja zovem spravicu za čišćenje. Ja sam je kupila za tufahije i prvi put sam probala očistiti paprike kada sam ih punila kupusom. I pokazalo mi se izvanredno. Pogledajte kako lijepo ostane čista paprika, nema uopšte ni sjeme, ništa, sve se izvadi sa ovom spravicom. A mislim da je koštala negdje 1,5 marku na Temu, mislim da nije više. Nisam vidjela da li ima negdje kod nas da se kupi, naručila sam je preko Temu aplikaciji i oduševljena sam s ovim. Odlično je, pogledajte s kojom brzinom se paprike očiste. Ja ću u sredinu ove moje tepsice da stavim jedan paradajz koji ću napuniti s krompirom. Bude i on onako lijep, krompir poprimi lijepe mirise paradajza i bude jako ukusan. I evo, kada sam očistila, sad ću da začinim ovaj naš krompir. Znači, naribala sam krompir na rende. Sada ću staviti vegetu, sol, biber i malo ulja. I to su svi sastojci koji ja stavljam u ovaj krompir kada punim paprike. I da ne zaboravim, stavite jednu glavicu luka. Ja ću ovaj put staviti pola glavice luka jer mi nismo baš neki ljubitelji onako da ima puno luka, ni u bureku, ni bilo što spremamo, ne volimo da ima puno luka. Znači, stavit ću tek onoliko da zamiriše, a ostalu polovicu ću ostaviti za salatu. I evo, kada sam sve pripremila, sad ću napuniti ove moje paprike. Nemojte puno trpati, onako da se lijepo ispeče unutra krompir. Isto kao kada filujete paprike sa rižom i mesom. Napunite ih, ali nemojte ih natrpati da baš budu onako previše natrpane i nafilovane.
Ostatak krompira stavite na dno tepsice i na njeg ćemo poredati ove naše paprike. Pogledajte samo kako su lijepe, znači sve boje koje imate paprika stavite unutra. Ovo su naravno moje čili papričice, pogledajte, one budu jako lijepe, a i dekorativne. Bile su prvo zelene, sad su žute, bit će crvene, ljubičaste, promijenit će dosta boja. I evo ja ću ovo sad malo da rasporedim krompir po tepsi i da poredam paprike na tu. Kada ste stavili paprike, stavite jednu manju čašu vode. Ili evo ovaj put ja sam stavila šolju za kap vode. Stavite skvašen papir za pečenje odozgo na paprike i prekrijte folijom. I tako stavite u rernu da vam se peče 30 minuta, prekriveno sa papirom i folijom. Znači da krompir se ispeče i da paprike omekšaju. Ja sam rernu prethodno zagrijala, znači ide da se peče sad na 200 stepeni 30 minuta. Za to vrijeme ja ću pripremiti onakvu klasičnu bosansku salatu, luk, krastavac i paradajz, koja ide odlično sa kajmakom uz ovo jelo. Nakon što se peklo 30 minuta, sada ćemo skinuti foliju i skinuti papir, a ovu zdjelicu sam pomiješala 100 ml vrhnja za kuhanje i 50 ml mlijeka. Pomiješat ću to, preliti sa ovim mojim paprikama i vratiti znači u rernu još 15 do 20 minuta da onako lijepo porumeni i da ova tečnost ispari. I moje paprike su gotove. Ja se nadam da vam se dopada ovaj moj recept. Jako je jednostavan, a ukus je fantastičan. Miris je neodoljiv. Kuća miriše na paprike. Hvala vam još jednom što ste tu, što ste me pratili, što ste pogledali ovaj moj video. Ako vam se dopada, lajkujte, pretplatite se na kanal ukoliko niste.